नमस्कार बंधुरा आमार यूट्यूब चैनल लक्ष्मी छानाते आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी 2025 सालेर द्वितीय पर्यायक्रमिक मूल्यायनेर तृतीय श्रेणीर परिवेश 8 नम्बर स्कूल महारानी काशेश्वरी बालिका प्राथमिक विद्यालय समाधान करब। बंधुरा आपनादेर काछे अनुरोध रइल भिडियोटी स्किप ना करे पुरो भिडियोटी देखुन। 1 नम्बर सठिक उत्तरेर माथाय टिक चिन्ह दाओ। नम्बर क खेलोयाड़देर पोशाकके जार्सी एप्रन रेनकोट बला हय, जार्सी बला हय। नम्बर ख मानचित्रेर ऊपरेर दिकटी हलो उत्तर दक्षिण पश्चिम उत्तर। नम्बर ग बर्तमाने पश्चिमबंगे जेलार संख्या 21, 22, 23टी। नम्बर घ एकजन राजमिस्त्री इट गाथेन करात कर्णिक गोलंदरी हाथे निये। नम्बर ङ आबल ताबल लिखेছেন सुकुमार राय, सत्यजित राय, शंख घोष, सुकुमार राय। नम्बर च पाट हलो गाছের आँश पाता शिकड़ आँश। नम्बर छ कलकाता सब पोस्ट अफिसेर नम्बर 711, 701, 700 दिए शुरू। नम्बर बर्गेर ज सिंथेटिक उल पाওয়া যায় ভেড়ার লোম খনিজ তেল কার্পাস থেকে, খনিজ তেল থেকে। 2 नम्बर क स्तम्भेर संगे ख स्तम्भ मेलाओ। नम्बर क कार्पास तुलो सूतिर कापड़। नम्बर ख जादेर निर्दिष्ट घरबाड़ी नेই যাযাবর। नम्बर ग भूमिकम्प काठेर बाड़ी। नम्बर घ गाছের ছাল মানুষের প্রথম পোশাক। 3 नम्बर शून्यस्थान पूरण करो। नम्बर क मैप शब्दটির বাংলা অর্থ হলো মানচিত্র। नम्बर ख सिंथेटिक उलके ক্যাশমিলন বলা হয়। नम्बर ग আমাদের রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ। नम्बर घ आगेकार दिनेर मानुषेरा ताबू तैरी करतो पशुर चामड़ा दिए। नम्बर ङ शन गाছের आँश खूब शक्त হয়। नम्बर च पिनकोड आसले पोस्ट अफिसेर नाम्बार। पोस्ट अफिसेर नम्बर। 4 नम्बर ठीक वाक्येर पाशे टिक चिन्ह और भूल वाक्येर पाशे काटा चिन्ह दाओ। नम्बर क शीतेर समय सूतिर शाड़ी परा भालो। शीतेर समय उलेर पोशाक परते हय, एटा भूल। नम्बर ख बर्षाकाले आमरा बर्षाती बा रेनकोट व्यवहार करी, एटा ठीक। नम्बर ग पाका बाड़ी तैरीते जोगानदार लागे ना, एटा भूल, जोगानदार लागे। नम्बर घ काठेर काजे बाटाली व्यवहार करा हय, एटा ठीक, काठेर काजे बाटाली व्यवहार करा हय। नम्बर ङ बाड़ीर सबाइके निये तैरी हय समाज, एटा भूल, बाड़ीर सबाइके निये तैरी हय परिवार। नम्बर च एक रकम घास बुने बुने मादुर तैरी करा हय, एटा ठीक, घास बुने मादुर तैरी करा हय। 5 नम्बर पूर्ण वाक्य उत्तर दाओ। पश्चिमबंगे दुटी जेलार नाम लेखो। पश्चिमबंगे दुटी जेलार नाम एटुकु आगे लिखे निते हबे, निये लिखते हबे नदिया, मुर्शिदाबाद। नम्बर ख राजमिस्त्रीरा उलंदरी केन व्यवहार करें। राजमिस्त्रीरा गाथनी ठीक হয়েছে কি না
দেখার জন্য ওলনদড়ি ব্যবহার করেন। নাম্বার গ, টুনটুনির বই কে লিখেছেন? টুনটুনির বই লিখেছেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। প্রথমে টুনটুনির বই লিখতে হবে, তারপরে লিখেছেন লিখে নিয়ে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী লিখতে হবে। নাম্বার ঘ, সত্যজিৎ রায়ের বাবা ও মায়ের নাম কি? সত্যজিৎ রায়ের বাবা ও মায়ের নাম লিখে নিয়ে তারপরে লিখতে হবে সুকুমার রায় ও সুপ্রভা দেবী। 6 নম্বর, নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো। নাম্বার ক, অ্যাপ্রন কি? বাবার ভাইয়ের ছেলেকে কি বলে? অ্যাপ্রন হলো ডাক্তারের পোশাক। বাবার ভাইয়ের ছেলেকে বড় হলে দাদা আর ছোট হলে ভাই বলে। নাম্বার খ, গুহায় বসবাসে শান্তি ছিল না কেন? গুহায় বসবাসে শান্তি ছিল না কারণ এক জায়গায় থাকলে খাবার ফুরিয়ে যেত। 2 নম্বর, হিংস্র পশুদের আক্রমণের ভয়। নাম্বার গ, লুপ্ত জীবিকা কাকে বলে? একটি লুপ্ত জীবিকার নাম লেখো। যেসব জীবিকা এখন আর নেই, হারিয়ে গেছে, তাদের লুপ্ত জীবিকা বলে, যেমন শিকার করা। বন্ধুরা, আজকে ছিল এই পর্যন্তই। আবার পরের ভিডিও নিয়ে আসবো। 9 নম্বর স্কুল, মৃণালিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিভাগ।